2017 में मियाँ साहब के वकील थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और आप इमरान खान साहब के वकील हैं और मद्दे मुकाबिल मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, उसूल एक ही है कि अदालतों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सियासी जोड़ तोड़ के लिए। उस उसूल पे मैं तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ। खान साहब ने इस बात का एहतराम किया, मुझे मौका दिया अपने दिफा का। आप कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को निकाला गया था, ये वही ताकतों ने निकाला है, लेकिन मियाँ साहब को भी इन्हीं लोगों ने निकाला था। एक हकीकत है कि इस तारीख में आम इंसान को, सियासतदान को टिकने नहीं दिया गया। ये एक पाकिस्तान की लंबी तारीख है। इस तारीख को हम जितना भी टटोलें, वक्त लगेगा। कैदी नंबर 804, क्या सूरत हाल है जेल में खान साहब की? बड़ी शानदार है जी। जेल में भी वो एक बिल्कुल एक चट्टान की तरह है। उनकी गुफ्तगू, उनका अज़म, उनका हौसला बिल्कुल पहले की तरह है। जो हमारे साथ पकड़ धकड़ हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ने बिल्कुल ये बात बावर करा दी है कि आइंदा ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त जो है आप सियासी जंग को देख रहे हैं या आईनी जंग को देख रहे हैं? दोनों। देखिए, हम अदालतों में भी हैं, रोज मैं अदालत में भी होता हूँ और रोज मैं आपके बीच भी होता हूँ। इस मुल्क में आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, खास तौर से पिछले 1 साल में जो खिलवाड़ किया गया है, हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना है तो हमें जीतना होगा ये इलेक्शन। कल तक लोगों के दिलों में बल्ला था और कहते थे बल्ला राज करता है कप्तान के बाद। अब कप्तान जेल में, बल्ला बैलेट पेपर से गायब हो गया, अब कौन राज करेगा? फिर भी कप्तान राज करेगा, अवाम राज करेंगे। इमरान खान इमरान तेरी जीत इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सियासी कैद में रखा जा रहा है, और कोई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जाता है सियासत के लिए तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आखिर क्या वजूहात है, क्या इस वक्त सूरत हाल है हल्कों की, जानते हैं सलमान अकरम राजा साहब के बकौल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक जी। और ये जो आज यहाँ पे माशाल्लाह मोहब्बत मिली है, इसके बाद तो मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ। इतनी मोहब्बत जो है ये बिल्कुल इमरान खान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, और यही हमारी ताकत है जी। 2017 में मियाँ साहब के वकील थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और उस वक्त आपके जो मद्दे मुकाबिल थे वो खान साहब होते थे। आज 2023 है और आप इमरान खान साहब के वकील हैं और मद्दे मुकाबिल मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, उसूल एक ही है कि अदालतों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सियासी जोड़ तोड़ के लिए। उस उसूल पे मैं तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँ। खान साहब ने इस बात का एहतराम किया, मुझे मौका दिया अपने दिफा का, अपने कुर्ब का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और उनके लिए लड़ूंगा। मैं पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा, उन उसूलों के लिए लड़ूंगा। आज जो हमारे साथ पकड़ धकड़ हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हर एक का। आज सुबह भी एक वाक़या हुआ, दिलखराश वाक़या हुआ। जिस तरह एक घर को तोड़ा गया, जिस तरह एक घर का तकद्दुस पामाल किया गया कनाल पार्क में, हम गए वहाँ पे और हमने, नहीं मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमने बिल्कुल ये बात बावर करा दी है कि आइंदा ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी सूरत, और इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तमाम हुकाम ने मुझे यकीन दिलाया है कि अब इस हल्के में ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। अच्छा, आप कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को निकाला गया था, ये वही ताकतों ने निकाला है जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं कि मियाँ साहब को भी इन्हीं लोगों ने निकाला था। देखिए, ये एक पाकिस्तान की लंबी तारीख है। इस तारीख को हम जितना भी टटोलें, वक्त लगेगा। लेकिन एक हकीकत है कि इस तारीख में आम इंसान को, सियासतदान को टिकने नहीं दिया गया। उसके लिए हमें अब जद्दोजहद करनी है कि आवाम की जो आवाज़ है वही सरबुलंद हो, उसी की बुनियाद पर इक़्तिदार जो है इस मुल्क में मिले, और उसी की बुनियाद पर इक़्तिदार ख़त्म हो। किसी और को यह हक़ हासिल नहीं है कि किसी पे सुर्ख लकीर लगाए। अच्छा सलमान अकरम रज़ा साहब, हमने आपको देखा है कि आप सियासी जंग की बजाय आप आइनी जंग लड़ते हैं, तो इस वक्त जो है आप सियासी जंग को देख रहे हैं या आइनी जंग को देख रहे हैं? दोनों। देखिए, हम अदालतों में भी हैं, रोज़ मैं अदालत में भी होता हूँ और रोज़ मैं आपके बीच भी होता हूँ। मेरी नज़र में जो आइनी जंग है और जो सियासी जंग है वो अब एक ही है। आइन की सरबुलंदी के लिए हमें सियासी जंग करना होगी। इस मुल्क में आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, ख़ास तौर से पिछले 1 साल में जो खिलवाड़ किया गया है, उसका अगर हमने अजाला करना है, अगर हमने हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना है तो हमें जीतना होगा ये इलेक्शन। हमें आके अवाम में आके अपनी बात बयान करनी होगी, अपना मुकदमा अवाम में लड़ना होगा, और अवाम हमें वो जीत देंगे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी अदालतें भी मुस्तहकम होंगी, हमारा आइन भी मुस्तहकम होगा। वो इमरान खान इमरान तेरी जीत इंशाल्लाह। इमरान तेरी जीत इंशाल्लाह। हमने देखा कि जेल में वो इमरान खान साहब ने कहा कि इधर मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन हो रही है, क्या पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रही है? देखिए, जो आज हालात हैं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे हालात हुए हैं। जिस तरह नॉमिनेशन पेपर से लेकर सेकेंडरी प्रपोजर तक, उसके बाद अब जब हम कैंपेन चला रहे हैं, जिस तरह रखना पैदा किया गया है, हमारी रूह जो एक सियासी जमात की होती है, सिंबल, वो हमसे छीन लिया गया है।
ایسا کچھ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی ہے تو تب بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ ہمیں ہر دور میں اس کو لڑنا ہے، آج بھی لڑیں گے، کل بھی لڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جب شروع ہوئی تھی تو انتخابی نشان دیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوگی، اور آج کہہ رہے ہیں وہی بات کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو رہی ہے اور آج بھی کوئی انتخابی ختم- نشان نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان کے عوام کی آواز بن چکی ہے۔ یہ ایک بڑی مضموم کوشش کی گئی ہے اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کو خراب کرنے کی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی، لیکن ہم ان مشکلات کو عبور کریں گے اور انشاءاللہ عوام کی محبت سے کامیابی ہماری ہوگی۔ کل تک لوگوں کے دلوں میں بلہ تھا اور کہتے تھے بلہ راج کرتا ہے کپتان کے بعد، اب کپتان جیل میں، بلہ بیلٹ پیپر سے غائب ہو گیا، اب کون راج کرے گا؟ پھر بھی کپتان راج کرے گا، عوام راج کریں گے۔ دیکھیں، عوام غائب نہیں ہوئے، کپتان غائب نہیں ہوا، کپتان کا عزم، کپتان کا حوصلہ سب موجود ہیں، اور کپتان کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں عوام کا جذبہ، والہانہ لگاؤ دیکھ کر میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ عوام بہت بڑی طاقت ہے۔ سر یہ ریکٹ ہے، آپ کے پیچھے نظر بھی آ رہا ہمیں، تو کہیں نہ کہیں مشکلات نہیں ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کے عوام، اس حلقے کے عوام باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، اپنا پیغام لے جا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان اب ریکٹ ہے، تو انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی۔ ہم بار بار یہ بات ذہن نشین کراتے رہیں گے۔ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کہ اس وقت کوئی خاص سیاسی جماعت کو کندھوں کے سہاروں پر لے کے آیا جا رہا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ کندھوں کا سہارا ہے؟ یہ ظاہر ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کس طرح سہولت کاری کی گئی ہے، کس طرح ملک میں لایا گیا ہے، کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کس طرح ان کے کہنے پر ہمارے ورکروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تو بالکل یہ بات تو کوئی بحث طلب نہیں ہے کہ ایک جماعت کو چن کے پاکستان کے عوام پہ مسلط کرنے کی کوشش ہے، لیکن پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے۔ یہ کوشش پہلے بھی ناکام ہوئی ہے، اب بھی ناکام ہوگی۔ قرآن پاک والا کچھ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، پہلے سیاستدان ہیں جو قرآن پاک لے کے نکلتے ہیں۔ نہیں، قرآن پاک لے کے نکلنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت ایک ابہام پیدا کیا گیا ہے، ایک افواہ ڈالی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ لوگ منتخب ہو کر شاید عمران خان سے غداری کریں گے، شاید یہ پارٹی کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار کا طے کیا ہے۔ ہم اس کے خلاف عدالت میں بھی گئے ہیں، میں خود عدالت میں گیا ہوں، لیکن اس سب کے کو ایک طرف رکھ کے ہمارے لیے ضروری ہے، جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں، کہ ووٹروں کو یہ اعتماد دلائیں، یہ یقین دلائیں کہ منتخب ہونے کے بعد ہم پی ٹی آئی ہی سے منسلک رہیں گے، خواہ کوئی ہمیں آزاد کیوں نہ کہے، ہم اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں اور پی ٹی آئی سے وفادار رہیں گے۔ تو اس غرض سے حلف اٹھایا۔ سب کو میں سمجھتا ہوں تمام پی ٹی آئی امیدواروں کو یہ حلف اٹھانا چاہیے۔ یہ لوگوں کے بھروسے کے لیے قرآن پاک لے کر جاتے ہیں، کوئی خاص بندہ ہے، خان صاحب کو بھی بھروسہ دلوانا چاہتے ہیں اپنے آپ پر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو مکمل بھروسہ ہے، وہ جانتے ہیں، ان سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، سیاسی تعلق کے علاوہ میرا ان سے ایک خاندانی اور وکالتی تعلق بھی ہے، اس لیے یہ صرف ایک لوگوں کو اطمینان دلانے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آخر میں بس ایک بات پوچھنا چاہوں گا، خان صاحب قیدی نمبر 804، مختلف القابات ہیں، جیل میں ہیں، تو کیا صورتحال ہے جیل میں خان صاحب کی؟ بڑی شاندار ہے جی، جیل میں بھی وہ بالکل ایک چٹان کی طرح ہیں، ان کی گفتگو، ان کا عزم، ان کا حوصلہ بالکل پہلے کی طرح ہے، بلکہ پہلے سے بھی مجھے تو لگتا ہے زیادہ جوان تر ہے، زیادہ مضبوط ہے۔